لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul baik, keluarga besar Bapak Didi Kusnadi beserta keluarga besarnya, Ustadz Haji Ing dan para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuajah kembali di kediaman almarhum dalam rangka mendoakan dan takziah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum Bapak Didi Kusnadi diterima amal ibadah, diampuni segala dosa dan khilafnya, dan dijadikan alam kuburnya orodah min riyadil jinan. Kemudian juga karena malam ini malam Jumat bertepatan dengan kegiatan majlis ta'lim kita, maka nanti akan kita bacakan takwir kitab tafsir Jalalain Ustaz, dan kemudian nanti mau'izah hasanah tentang 7 hari itu seperti apa dan sebagainya. Mudah-mudahan acara kita ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah meridai semua yang kita niatkan. Mari di awal acara ini kita membacakan Al-Quran Suratul Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan selalu dalam ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala dunia wa ala akhirat salihah wa ila hadirin Nabi. Al-Fatihah. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على الدنيا وعلى صالحة وعلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته. شوق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'i wal musannifina wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syamsul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhana jamil ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bariha khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa shaykhina wa shaykhina wa shaykhina wa liman zata
معناها ولا بسببها خصوصا. Khususan almarhum Bapak Dini Kusnadi bin Muhammad Husin, khususan almarhum Bapak Muhammad Husin bin Kasanwiryo, khususan almarhum Ibu Ina Surtina binti Madatai, khususan almarhum Tejo Yuniarso bin Muhammad Husin, khususan almarhum Ibu Martini binti Haji Dahlan, khususan almarhum Hilman Nugroho bin Sukamto, khususan almarhum Bapak Karlo Sumoharjono bin Fulan, khususan almarhum Ivan Wahoyo bin Heri Wibowo, khususan almarhum Bapak Atta bin Fulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli bermanfaat dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul 'azizir rahim. وهم غافلون لقد حقق عليهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل ما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون.
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الحق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا
يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على ربهم أولئك هم المهتدون وأولئك لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وينزل ما في أنفسهم الأحكام ويوصفهم بالله ولا يغفر لمن يشاء ومن يشاء والله على كل شيء قدير آمن بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإلينا المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا
عليهم كما أمرنا الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم الله
من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadir rahimahullah sahibul musibah. Doakan biar sabar, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah sukses diakan Bapak Didi Supriyadi bin Kusmadi bin Bapak. Irhamna ya Allah salimna wa hafidna fi kubrihim bi hurmati yaumil jumu'ah. Irhamna fi hadzal maqam fi salimna wa hafidna fi kubrihim quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana kama yanbaghi li jalalika karim azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainam bil khairati rabbin fir warham wa anta khairal rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma jalla wa usil syawaba ma qarana minal Qur'anil azim wa mahallana min la ilaha illallah wa masahbana min subhanallah wa bihamdi wa masallin ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal baiti bi hadil majlis mubarakah ya Allah fi hadzal baiti bi hadil majlis mubarakah ya Allah taqabbal minna du'ana ya Allah nasaluka masalan fid din wa dunya wal akhirah
wal afiyata bil jasadi wa ziyadata fi ilmi wa barakata fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilni ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawilni ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawilni ya Allah fi sakaratil maut wan nazata wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fu anhu wa li jannati masbahum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa dakhlina jannata ma'al iman wa sabbit lana ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman ya Allah wa akhrijna minad dunya ma'al iman ya Allah ma akhrijna minad dunya ma'al iman ya Allah. Allahumma sallimna wa hafidna fi qabrihim almarhum Bapak Didi Kusnadi ya Allah. Allahumma sallimna wa hafidna fi qabri Bapak Kusnadi ya Allah. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Allahumma bi hurmati sum'ati ighfir lana dzunubana wakshif lana gharabatana. Allahumma bi hurmati sum'ati ighfir lana dzunubana wakshif lana gharabatana. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dari guru-guru kami ya Allah, dari keluarga kami, khususnya almarhum Bapak Didi Kusnadi bin Bapak. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, istrinya, anaknya, mantunya, keluarga yang ditinggalkan ya Allah, berikan kesabaran tawakal kepadamu ya Allah. Kami yang mendoakan dari malam pertama ketika 7 ini ya Allah, berikan kami sehat walafiat. Kumohon kepadamu ya wafatkan kami dalam husnul khotimah, husnul khotimah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya karim irhamna ya kasifal gham ya mal ya'bini ya'fir wa yarham ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiyas salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan Yasin, tahlil dan zikir dan doa untuk kita kirimkan pahalanya kepada almarhum Bapak Didi Kusnadi bin Muhammad Hussein. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan takrir kitab tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh guru tetap kita, yaitu Ustadz Haji Dedi Supriyadi. Fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli salam wa lisalahi sya'nu zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimina ammatan kafatan khususan muallim kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Muhalli thumma ila arwahi almarhum Bapak Didi Kusnadi bin Muhammad Hussein wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besar Bapak Didi Kusnadi yang saya hormati, anak cucu mantu, Ustadz yang ada di samping kami, serta jamaah warga Violet yang berbahagia. Untuk mengambil keberkahan kita baca dulu kitab sebentar aja, barang satu ayat untuk kita minta keberkahan. Mudah-mudahan majlis ini bukan cuma majlis tahlil, tapi juga ada majlis ta'lim, sehingga kelihatannya adanya di garasi, tapi di hadapan Allah ini raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau yang nggak punya Al-Quran pakai HP aja, Al-Baqarah ayat 33. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihi falamma ambahum bi asma'ihi qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihi, jelaskan kepada mereka itu siapa, para malaikat, bi asma'ihi al-musammati fasumya kullu syai'in bismihi, dengan nama-nama tersebut maka fasumya kullu wahidin bi asma'ihim, disebutkan namanya tiap satu dari nama-nama itu. Wa dzikra hikmatuhul lati khuliqala, disebutin hikmahnya mengapa kok diciptakan. Jadi ini jamaah cerita tentang Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu kemudian malaikat bertanya gitu, atajalu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang dia akan membuat peperangan dan menumpahkan darah? Qala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami kan bertasbih, kami nahnu nusabbihu, kami bertasbih, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu lah apa yang engkau tidak tahu. Maka untuk menguatkan bahwa Nabi Adam itu pantas menjadi khalifah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, maka Nabi Adam diajarin. Nah, diajarinnya Nabi Adam itu jamaah bukan kayak kita belajar begini, bukan. Jadi dengan langsung masuk hikmah, sehingga Nabi Adam tahu nama-nama itu. Gitu, nanti ada nama-nama yang disebutkan. Dan malaikat jamaah ketika itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kami nggak tahu, kami pokoknya taunya apa yang engkau perintahin aja, apa yang engkau perintahin ya Allah.
kan nggak tahu kan, udah kalau nggak tahu ya sudah gitu. Lalu kemudian tapi harus digarisbawahi bapak-bapak, jangan ada cerita malaikat ketika diciptakan Nabi Adam lalu malaikat protes gitu. Nah kalau malaikat protes berarti malaikat punya hawa nafsu. Kalau malaikat punya hawa nafsu, kita jangan dicekek semua kalau malaikat Israel ya bapak-bapak gitu. Enggak, malaikat nggak punya hawa nafsu ya. Jadi tidak ada malaikat itu marah, kesel gitu, nggak ada. Yang ada itu marah, keselnya kita manusia karena kita ada hawa nafsu. Kenapa bukan malaikat aja yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Lah kalau malaikat dijadikan khalifah, malaikat nggak punya hawa nafsu. Artinya ketika misalkan malaikat ini ada 1000 nih, maka yang nggak bakalan berkembang udah 1000 aja, karena nggak punya hawa nafsu. Kita ini kan jamaah berkembang karena kita punya hawa nafsu. Yang laki dengan teman sama perempuan, yang perempuan senang sama laki karena punya hawa nafsu. Maka cerita kaum Lut itu bapak-bapak ketika mereka demen dengan sejenis, akhirnya dibinasainnya, akhirnya dihancurinnya itu dibalikin aja udah buminya. Kenapa dibalikin buminya? Karena percuma dia ada juga percuma. Kenapa? Karena nggak bakalan berkembang itu bumi gara-gara dia. Ini sekalian ini dikuburin udah selesai gitu. Yang enggak aja mana ada laki sama laki terus punya anak kok, laki hamil nggak mungkin. Iya, makanya akhirnya dah. Yang kemudian sekarang bahasanya LGBT, lesbian, gay, biseksual. Nah kalau biseksual masih bisa juga itu jamaah. Jadi itu laki demen sama laki juga, demen sama perempuan juga gitu ya. Enggak, bukan, maksudnya tuh laki dia demen sama laki, perempuan demen sama laki juga, demen sama perempuan juga. Enggak dibilang lesbi, lain lagi. Ini kan biseksual gitu. Ada transgender, kalau transgender apa tuh jadi? Lain lagi ya. Transgender. Nah, kita ngata-ngatain orang LGBT ya ngerti aja enggak, kita bagaimana ini? Transgender. Apa transgender penjelasannya? Oh, laki-laki jadi perempuan. Laki jadi perempuan kayak laki-laki. Kalau itu tidak menerima ketentuan Allah itu jemaah. Tapi saya pernah kejadian Pak, dulu saya punya teman perempuan, jago main bola. Iya. Akhirnya nggak tahu kenapa dikerjain sama kawan-kawan, hamil. Jago main bolanya itu, wow, rambutnya bondo. Waktu dulu masih kita kira saya nggak bisa main bola, kalau saya nggak bisa main bola. Cuman saya orang ini perempuan dan teman-temannya tahu bahwa ini perempuan. Tahu terus akhirnya apa siapa yang nikahin itu tuh anaknya ngerinya bininya jamaah gitu jamaah. Iya, beneran jago main bola itu dulu kan masih ada lapangan lah gitu. Nah, sekarang mau boro-boro jemaah. Ada lapangan kan bikin kontrakan. Artinya tidak mungkin lah bapak-bapak transgender itu laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Karena sehebat apapun laki jadi perempuan, dia tidak akan pernah bisa hamil. Enggak akan bisa. Sekalipun dia bergaya seorang perempuan, kan cuma luarnya doang. Saat sekalipun dirubah dia jenis kelaminnya, cuman casingnya doang kan. Onderdilnya kan tetap onderdil laki, ya Pak. Ya Allah. Itu manusia begitu banget ya. Pak, kalau kita lihat binatang itu jamaah, makanya kemudian dalam Al-Quran ulaika kal an'am, dia kayak binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih keji dari binatang ternak. Artinya begini bapak-bapak, contohnya itu gampang banget ya. Iya juga ya. Kucing aja sebegitu yang kita bilang kagak bener itu suka bikin genteng kita pada merosot itu jamaah. Itu dia kalau kawin aja jantan sama betina ya. Tapi lah manusia laki itu nama laki gitu. Otak kita nggak sampai ini. Nggak bisa pikir gitu. Dan mending tuh lakinya ini lakinya badannya gede. Iya badannya suka orang pada ini pada apa itu main fitness. Ya. Oh nanti di fitness malah ya. Pak Catur dulu pernah main fitness ya pernah ya. Iya. Ya.
Maka akhirnya ya Adamu, wahai Adam, ambihum bi asma'i. Qala alam aqul lahum inni a'lamu ghaibas. Falamma ahum bi asma'ihim, manakala dijelaskan kepada mereka nama-nama tadi, qala ta'ala lahum mubiqan, gitu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kegagahan Allah, alam aqul lahum, bukankah aku katakan kepada kalian, ini alam, aku tuh lebih mengetahui ghaibas samawati wal ard, yang rahasia yang ada di langit dan bumi, gitu, maghaba fihima, apa-apa yang rahasia di antara langit dan bumi Allah tahu. Kita kan cuma zahirnya doang. Kayak kita ini di bumi yang kelihatan aja sama mata kita, yang di dalam ini kita nggak tahu jamaah. Itu binatang apa? Maka ketika kita ngegali tanah aja, kita itu binatang banyak banget, kita nggak tahu tuh namanya apa-apaan. Gitu. Gaang udah kagak ada. Gitu. Kalau jengking udah jarang. Terus apalagi itu undur-undur yang kagak ada. Undur-undur coba udah kagak ada. Gitu. Enggak. Masa iya nggak paham undur-undur? Undur-undur udah nggak ada. Ya Allah. Dan Allah tahu itu binatangnya apa. Maghobabya wa alamu ma tubdun, dan aku lebih mengetahui ma tubdun, apa yang tuzharun, yang jelas, min qaulikum, dari perkataan kalian, ataj'alu fiha, dari perkataan ataj'alu fiha. Allah tahu kenapa kok engkau sampai ngomong ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu. Malaikat itu kan ngomong ataj'alu fiha, mengapa engkau menjadikan yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Allah tahu tujuannya kemana, Allah tahu. Wa ma kuntum taktumun, termasuk Allah tahu apa yang kamu simpan, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya nanti dalam hidup ini bapak-bapak yang dilihat bukan zahir doang ya, bapak-bapak ntar yang dilihat batinnya juga. Nah itulah yang kemudian bapak-bapak dalam agama kita, ketika kita bicara tentang kematian jamaah, kita itu tidak boleh membuat atau mendakwah orang bahwa dia masuk neraka, masuk surga, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu jamaah, itu orang jangan-jangan akhir hidupnya itu justru dia lebih baik dari kita. Karena itulah akhirnya dalam hadis-hadis Nabi itu, dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka jangankan doa yang jelek, prasangka jelek aja jangan jamaah. Pokoknya jangan prasangka jelek aja jangan, karena prasangka jelek kita kepada jenazah itu menjadi doa untuk dia. Gitu. Marru bi janazatin fa'asnau alaihi khairan, faqala Rasulullah wajabat. Ketika lewat jenazah maka semua jamaah memuji jenazah itu, maka kata Rasulullah wajib. Tapi tidak lama kemudian kapan gitu lewat lagi jenazah, fa'atna wa alaihi syarran, maka jenazah para sahabat ngejelekin itu jenazah. Maka kata Rasulullah wajib. Sampai kemudian sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, ma wajibat ya Rasulullah? Apa yang wajib sih ya Rasulullah? Ketika ada jenazah yang lewat kami memujinya, engkau bilang wajibat. Sementara ketika ada jenazah yang kami pandang dia kurang baik, kami omongin, wah ini jenazah nggak beres ini, maka engkau bilang wajibat gitu. Itu jenazah yang nggak beres itu siapa? Itu yang kagak sembahyang Isya gara-gara nonton Korea lawan Indonesia gitu. Gitu. Tapi yang nggak sholat, yang sholat aman gitu. Persahabatan kan itu ya kemarin ya. Wajibat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asnaitum khairan fawajabat lahul jannah. Engkau memuji dia dengan kebaikan, maka wajib dia masuk surga. Wa ukhra asnaitum alaihi syarran, sementara yang berikutnya engkau bersaksi bahwa dia jelek, fawajabat lahul nar, maka wajib dia masuk ke dalam neraka. Maka dilanjutkan hadisnya, antum syuhadaullah fil ard, kalian adalah saksi Allah di muka bumi.
Jadi jamaah, kalau prasangka itu aja bisa jadi doa jamaah, kalau prasangka itu bisa jadi doa, apalagi doa, kan gitu ya jamaah. Jadi kalau prasangka itu aja jadi doa, apalagi doa. Itulah bapak-bapak, maka tradisi orang-orang kita nih jamaah, maka diajarin sama ulama, kalau ada orang yang meninggal jangan cuma begini doang, udah siapa yang menyolatinnya, udah jangan begitu, jangan, biar ada yang ngasih tahu jenazah itu begini, beliau itu rajin sholat, beliau itu baik, gitu jenazah itu jamaah, biar diiniin sampai akhirnya yuk kita saksikan almarhum min ahlil khair, gitu jamaah. Tapi kan saya nggak kenal sama orang itu, apalagi taruh kata kita kenal, ya saya kenal tapi nggak pernah ke masjid. Terus dia nggak pernah ke masjid, kan nggak pernah ke masjid sini, jangan-jangan dia ke masjid sana. Iya. Atau nggak pernah ke masjid Nurani, tapi ke masjid mana kan kita nggak tahu. Atau kita bilang dia nggak pernah sholat, taunya dari mana? Emang kita mereksa orang sholat di rumah? Kalau dia sholat di rumah sama istrinya sama anaknya gimana? Itu ya. Taruh kata enggak, dia nggak pernah sholat, orang matinya juga ode kok, gara-gara kebanyakan minum topi miring. Gitu. Kan dulu ada topi miring mereknya itu ya. Terus bagaimana? Kan kita juga nggak tahu ketika dicabut itu nyawa, ternyata itu orang mengucap la ilaha illallah. Kan kita nggak tahu juga, karena orang itu nggak laporan juga kan sama kita. Lagian kita juga tahu perlu apa kita laporan atau menerima laporan dari dia. Iya. Maka jamaah nggak boleh berpikir jelek terhadap jenazah itu. Itu yang kemudian waman yatub walam yatub waman yamut walam yatub min dzambi, siapa yang meninggal dia belum tobat dari dosanya, fa amruhu mufawadun rabbi, itu mau urusan dia dengan Allah. Urusan kita doain dia gitu, jangan nambah-nambahin beban, jangan dijelekin, jangan dimasuk neraka, jangan dia kagak bener, jangan begitu. Nah inilah yang kemudian jamaah diadakanlah tahlilan dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai malam ke-7 jamaah. Gitu. Ini bukan semata-mata karena budaya Hindu Buddha apa, enggak ada urusannya. Kita tahu juga kagak kita masuk ke wilayah itu, enggak ada urusan. Karena jamaah kita punya keyakinan kalau orang hidup, bapak-bapak, ini kita sama-sama hidup nih, kita bisa saling mendoakan. Saya ngedoain Ustadz ngedoain saya, itu bisa jamaah, karena sama-sama masih hidup. Gitu. Tapi kalau orang udah meninggal, nih, maka satu jalur doang yang hidup bisa mendoakan orang yang udah meninggal. Yang meninggal nggak bisa ngedoain orang yang hidup, gitu. Lah kalau seandainya kita datang ke kuburan, Pak, besok saya mau ngawinin Pak, doainnya supaya jangan hujan. Iya, gua doain, kabur kita. Gitu. Kabur kita, emang berani banget apa kita? Lah terus urusannya apa kalau kita ziarah ke makam orang tua kita? Kita ziarah ke makam orang tua kita, Pak. Ketika kita doa, kita yakin bahwa doa kita itu sampai. Gitu. Kan kalau orang kampung akhirnya kesel ngomongnya gini. Gitu. Kita tahu doa kita sampai, taunya dari mana? Dia nggak balik lagi. Iya, kita kan kalau ngirim pos kalau salah alamat balik lagi, ini enggak gitu. Cuman kalau orang yang punya ilmu nggak begitu, jangan begitulah. Bagaimana mungkin Rasulullah menyuruh ketika kita lewat di kuburan, lalu Rasulullah doa assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, kesejahteraan atas kamu wahai ahli kubur, ntar saya juga bakalan seperti kamu, gitu. Kan itu doa, itu jumlah doa iya. Maka itulah yang menjadi patokan bahwa kita bisa ngedoain orang yang meninggal dunia, gitu jemaah. Buktinya Rasulullah ngajarin kok kepada umatnya untuk berdoa ketika lewat di kuburan. Sampai ada hadis Nabi yang kemudian statementnya itu sangat kuat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, dulu sih aku larang kalian karena imannya belum kuat, gitu. Ala fazuruha, kalau sekarang silahkan.
bahwa kemudian jamaah di dalam hadis Rasulullah dilarang kita untuk menyusahkan orang yang meninggal dunia. Benar itu jamaah, benar. Hadis itu ada jamaah. Maka kita dilarang jamaah datang ke rumah orang yang meninggal dunia takziah untuk minum air ini. Gitu. Kalau yang meninggalnya itu orang nggak punya, kalau orang yang meninggalnya itu orang kagak ada uang, sekarang dia punya uang, terus yang ngeluarin bukan dia lagi, anaknya misalkan, anaknya berhasil, nggak ada masalah kan anaknya. Tapi kalau dia masih punya anak yatim lalu kemudian dipaksakan sampai ngutang-ngutang itu jamaah, bukan cuma mubah, tapi haram hukumnya dia. Itu ada kitab namanya Kemistian yang menjelaskan tentang bagaimana hukum ketika orang melaksanakan tahlilan jamaah. Gitu. Kalau ternyata dia sampai ngutang-ngutang sampai anak yatim akhirnya kebingungan gitu jamaah, nggak bisa sekolah dan lain sebagainya, itu jadi haram itu jamaah. Tapi kalau ternyata emang saya punya anak yatim, tapi kontrakannya dia ada 45 gitu, udah aman itu mah, gitu. Aman itu kalau kayak gitu. Udah gitu bininya juga kerja lagi, udah gitu dia pensiunan lagi, udah aman, mah itu udah aman. Walaupun punya anak yatim, jadi akhirnya nanti terpulang kepada diri sendiri. Kalau ternyata memang itu menyusahkan jamaah, apalagi sampai ngutang-ngutang, itu jadi haram, gitu jamaah. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ya memang kita ngadain malam pertama, malam kedua terus. Kenapa kok geran malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh agak spesial? Karena memang nanti akan ketemu Pak keterangan-keterangan tentang bagaimana proses jenazah ketika malam pertama dia akan berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir. Maka kita ngedoain itu jamaah. Maka ketika malam pertama kalau di kampung-kampung itu biasanya jamaah berkatnya aja beda. Gitu. Nah kalau malam kedua, malam kedua itu nggak ada keterangan bahwa bagaimana tapi tetap didoain. Nah kalau malam ketiga jamaah sudah mulai ada proses-proses harus dilakukan. Didoain lagi. Tambah lagi memang 3 itu menjadi angka yang sangat sering dipakai dalam agama kita. Baca qulhu 3 kali. Ucapin salam kalau udah 3 kali udah jangan gitu. Salat tarawih 3 kali 3 rakaat gitu jangan. Terus langsung ke 7 gitu. Jadi akhirnya jamaah bukan ngarang-ngarang, bukan ngarang-ngarang. Tapi ini dalam rangka untuk menguatkan mereka di malam pertama, ketiga dan ketujuh. Nah penjelasan tentang malam kedua, malam keempat, kelima dan keenam memang nggak ada penjelasan tuh prosesnya apa gitu. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau malam pertama biasanya dikasih berkat, tapi berkatnya cuma nasi sama ayam goreng doang, Pak. Kerupuk udah gitu jamaah. Tapi itu juga jamaah di kampung-kampung jangan dikira itu dibebanin oleh orang yang meninggal. Kadang-kadang ada juga itu RW ada khusus dikasih gitu jamaah ke keluarga. Nah kalau malam kedua biasanya kacang gitu terus krik-krik banyak dikit buat orangnya. Nah, malam ketiga banyak lagi gitu. Malam ketiga banyak lagi, makanya ada grup 137. Iya. Dia ada grup WA-nya. Ini malam keberapa? Malam ketiga nih. Gimana nih? Udah siap gitu datang gitu. Malam ketujuh siap gitu. Ya Allah. Enggak, tapi bukan semata-mata karena itu, Pak. Tapi pun kalaupun memang ada semata-mata karena apa namanya? Karena makanan enggak apa-apa, Pak. Boleh. Karena memang Imam Atta itu menjelaskan ketika orang sudah meninggal dunia, Imam Atta gitu sangat dianjurkan, enggak disunahkan, dianjurkan supaya keluarganya bersedekah makanan, karena makanan itu nanti akan dimakan oleh orang-orang yang dia membutuhkan. Jadi seandainya pun ada orang yang grup 137 itu datang, dia kan bikin grup 137 di WA itu jamaah, karena dia kan butuh jamaah. Iya, terus dia makan makanan. Emang dia yang kita ini. Emang dia. Bapak-bapak saya ketemu loh jamaah. Ada jamaah nggak mau pergi dari kampung saya di Klender itu di Kampung Jati. Kata dia, ya lumayan aja Ustaz kalau saya tinggal di sini. Gitu, namanya saya udah nggak punya laki. Kalau di kampung kita kan masih ada tahlilan. Jadi lumayan saya nggak masak gitu. Iya artinya ya Allah sampai sebegitunya ya ini. Karena memang susah ya, bagaimana sih namanya orang susah? Justru emang buat dia emang sebetulnya makanan buat dia ya, buat dia ya. Dan itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Itu. Kalau perlu dia yang dikasih berkatnya 3, Ustadznya mah biarin aja nggak usah 3, 5. Itu. Iya. Kalau
masih ngarep banget nggak. Saya ingin katakan bahwa pun kalau seandainya ada orang yang dia tahlilan karena mengharapkan berkat gitu jamaah, kan karena dia memang orang nggak punya. Nggak mungkin lah kalau orang punya ngarep berkat kayak gitu, enggak, karena emang dia nggak punya gitu. Dia nggak pernah makan ayam goreng, nggak apa-apa, itu bagus itu jamaah. Sehingga jangan terlalu kita katain, nah ini orang ini cuma datanya pas tahlilan doang nih, sembahyang kagak apa kagak. Tapi karena emang dia orang nggak punya, kan kita tahu rumahnya juga nggak bagaimana. Maka buat keluarga Pak Didi, Gus Nadi serta wasulihi wa furu'ihi, kami yakinkan, kami bersaksi bahwa Pak Didi min ahlil khair. Beliau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan almarhum Bapak Didi Kusnadi bin Muhammad Husain, wa summa ila arwahi Bapak Muhammad Husain bin Kasan Wiryo, ila arwahi Ibu Ina Surtinah binti Mat Ta'i, wa ila arwahi Bapak Tejo Yuniarso bin Muhammad Husain, wa summa ila arwahi Ibu Martini binti Haji Dahlan, Bapak Hirman Nugroho bin Sukamto, Bapak Karno Sumoharjono bin Pulan, wa ila arwahi Ipan Wahono bin Heru Wibowo, wa ila arwahi Bapak Haji Atta bin Fulan, usulihim wa furuihim Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Allahumma ij'alhu quburahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahu fatan min farin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afiq lana tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan talim kita pada malam hari ini yang merupakan rangkaian dari 7 hari. Mudah-mudahan baik pembacaan tahlil, zikir, yasin, dan kemudian juga tadi mau'izah sanah dan takrir dari kitab tafsir Jalalain dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita semua menuntut ilmu di sini, ya. Kata Allah, kata yarfa'illahina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Jadi kita sekarang ini sedang bertakwa dan juga sekaligus menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami persilakan pada tuan rumah mungkin menyediakan sekedar santapan jasmaninya, dan untuk selanjutnya mungkin ada 15 harian, 14 hari atau 40 hari kami persilakan saja, nanti mungkin nanti tinggal tuan rumah yang akan mengundang belakangan, ya. Dan kami terima kasih atas nama tuan rumah kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dari mulai malam kedua, ketiga sampai sekarang yang ketujuh. Kami akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.